nyo to, ganda, pailaw. Mamayang 8 pa to, magsasarado. So, bilisan nyo po ito para makita nyo talaga. Oh, mga ka-idol, ganda, no? Dadadadadadadada. Ayun na, mga ka-idol, lalampas na kami. Ayun pa rin. Wala na, nalampasan na namin. Guys, sarado ko lang to. Next time ulit kami pupunta. Ibibidyo ko, guys. Sana nanola. Sana nanola. Oh, the maze. Wow, this is work. Baby, kita. Sabi mo, teknolodya. Doja. Teknolodya, mga kalodi. Doja. Si Gila, the teknolodya. Doja. Ice cream melody. Teknolodya. Gato talaga yung pinakamapagi kong buhok. Ay lang. 25,000. Wait lang, guys. So, ayun lang mo, guys. May sinabi lang ako kay Daddy. Yari si G. Nangagat. Sige. Okay, go. Pag guys. Ayun yung labas. Ice cream melody. Guys, tinalunan ako ni Jada para kagatin ako. Ayun siya, guys.